Le village d'enfants SOS de Darboisa a 20 ans. Il a ouvert ses portes en mars 2000 pour accueillir les premiers enfants en provenance de Tanger, Casablanca et Agadir. Son Altesse Royale, la princesse Al Hasna, présidente d'honneur de notre association, avait bien posé la première pierre. Mais il a fallu encore un peu de temps avant de pouvoir lancer le chantier de construction. C'est un temps nécessaire à la réflexion, celle de savoir si on devait vraiment construire aussi loin de la ville, dans un endroit aussi reculé et loin de toute infrastructure. Il faut dire que les plans de départ ont subi quelques modifications, car au niveau de la fédération, il y avait une autre réflexion, celle du coût de construction des villages d'enfants SOS à travers le monde et de leur intégration dans leur environnement immédiat. Aussi, le village de Darboisa était le premier village SMI simple, modeste et intégré que nous avons construit au Maroc. Le chantier a duré 1 an. En septembre 1999, les 30 candidates au poste de mère SOS ont commencé une formation initiale de 6 mois, durant lesquelles elles ont suivi des cours théoriques dans différents domaines, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, pédagogie, art ménager, cuisine, couture, comptabilité, et fait des stages pratiques dans les 2 villages d'enfants déjà existants au Maroc. En parallèle, le responsable du service social et le nouveau directeur du village se sont mis en quête de trouver les 55 enfants qui devaient être admis. Et le 11 mars, donc, les enfants sont arrivés. 55 enfants, c'est 55 histoires de vie, 55 souffrances différentes et 55 rencontres que les nouvelles mères SOS devaient gérer sans avoir vraiment assez d'expérience. Donc, nous avons renforcé l'équipe du village pour leur venir en soutien. Et nous avons aussi donc accueilli une stagiaire, Odile. Elle était en 3e année du cursus d'éducateur spécialisé et elle a fait un stage de 6 mois au village. Il faut bien reconnaître que son apport a été essentiel pour guider l'équipe dans des activités qui allaient aider à reconstruire ces enfants porteurs de très nombreux traumatismes et soutenir ces mères SOS pour réussir à établir des relations fiables et durables avec leurs enfants venus d'horizons très différents. À l'administration, sous la houlette du directeur, l'équipe s'affairait pour l'organisation du quotidien. Inscrire les enfants à l'école, les plus jeunes iraient au jardin d'enfants qui se trouve à l'intérieur du village, organiser les courses, le suivi médical, faire sa place dans l'environnement et positionner l'association auprès des autorités locales. En 20 ans, 164 enfants ont été accueillis. Je rappelle que la durée moyenne d'une prise en charge dans un village d'enfants SOS est de 20 ans. 85 jeunes sont devenus autonomes. 84% d'entre eux sont insérés. Nombreux sont ceux qui se sont mariés et ont eu des enfants. Malheureusement, quelques-uns ont eu ou ont encore des difficultés à trouver leur voie. Plus fragiles, moins résilients, ils n'ont pas pu dépasser tous les traumatismes subis et sont dans la répétition de leur histoire. Pourtant, tous les jeunes ont pu bénéficier d'une prise en charge de qualité avec des programmes dédiés à la réussite scolaire, un accompagnement afin de réussir la transition vers l'autonomie. نجاة برحيل مديرة قرية الأطفال داربوعزة التابعة للجمعية المغربية لقرى الأطفال بالمغرب. المؤسسة تسهر على برامج للوقاية من التخلي الأطفال من طرف عائلاتهم عبر برامج تقوية الأسر الذي يشمل خدمات مباشرة التي تمس التمدرس، الصحة والتطور الذاتي للأطفال، وكذلك الخدمات الغير مباشرة التي تشمل الأمهات التي تسهر على تكوينهم وتساعدهم على الاقتصاد والاعتماد على النفس من أجل التكفل بأطفالهم بطريقة سلسة وبحرية دائمة. كذلك هذا البرنامج يسهر على تطوير المحيط عبر تقوية قدرات الجمعيات وقدرات الأطفال المنطقة المجاورة لكل برنامج. En 2014, souhaitant faire évoluer les modes de prise en charge dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'association a lancé un projet de placement des enfants en famille d'accueil. Il s'agit là d'une démarche participative où la famille de protection accepte dans son intimité un enfant qui a besoin de se connecter avec sa société, ses valeurs et ses normes pour demain pouvoir mieux s'insérer en son sein.
السلام عليكم. أنا بن مزيان حبيبة، عمري 70 سنة، وبديت مع SOS من 1999. في البداية بدينا بلا فورماسيون بالتكوين مدة 6 شهور، و2000 مارس 2000 بدينا نستقبلوا الدراري هنا في الفيلاج ديال دار بوعزة. في البداية بدينا ب5 ديال الأطفال. كان أول لقاء ما تصوريش كيفاش داير، لا بالنسبة ليهم ولا بالنسبة لينا احنا. أول مرة شفت واحد الدريري عنده 2 عام ونص. جبناه من واحد المؤسسة من طنجة، ما كانش كيعرف ليسباس برا شنو هو، ما عارفش ليسباس باش يخرج يشوف برا. ومع ملي يلاه جينا وصلنا ملي جينا من طنجة جينا بنهار، وصلنا هنا مع ديك 9 الليل. المهم الدري دوشت ليه كلا ونعس. الصباح ما بغاش يخرج من البيت لأنه مولف بين 4 الحيوط، كيعرفش برا شنو هو. ملي جيت باش نخرجو ما تصوريش لونغواس اللي قريت في عينيه داك الدري. بعد اولا تبدل عليه الوجه، انا ما كيعرفنيش، وجا من واحد البلاصه فين كان بلاصه اخرى كبيره تتبان لي بحال كبيره بزاف، خلعاتو. بقيت معاه واحد المده باش ولف يوقف يلاه في الباب ويطل ويرجع. خاصني شحال من كاسكيطه نلبس في النهار، خاصني ديك الام الحنونه اللي خاصها تداوي الجو، خاص المربيه، خاص فرمليه، خاصك ديري المهم كاع داكشي اللي كيتخيل لك كاين في الحياه اليوميه ديال الناس، خاصها دير هذيك الانسانه مع دوك الدراري. وإلا ما كانش عندها واحد الصبر كبير، واحد الحب للدراري كبير، ما يمكنلهاش دير ديك الخدمه هذيك. لي جون ديال SOS والله لا شي وحدين كيفرحوا، شي وحدين على حسن العوان على حسب الكاباسيتي ديالهم، هذاك حدهم. انا غير كنهضر المجموعه اللي عندي، كاين اللي وصلوا، كاين اللي وحدين وقفوا في نص الطريق. ياك لا ميم بيرسون اللي رباتهم، لا ميم نفس المؤسسه اللي عاشوا فيها، نفس الدار كبروا فيها كاملين. وانا كنشوفها حتى في عائلاتنا، كما كيقول كان خرجنا العشر في داك الدري ولا ديك الدريه. والحمد لله مي صافي بليزير كومون. كاينين شي وحدين كيفرحوا، وصلوا وقفوا الحمد لله، يسون اوتونوم. اللي خدم اللي دار مشروع دارو، وكاينين اللي وصلوا دي بوست فريمون تري انتريسون، وكاينين وغاديين بحال كأيها الناس. انا كنشوف بزعما كأيها الناس. الحمد لله دار لهم SOS في طريقهم، ولكن SOS دارت مجهود جبار. نحمد الله ونشكرو لو شومان اللي جاب لنا عندهم. ان غران ميرسي على المجهود اللي كدير بالنسبه لهاد الاطفال هادو. ان تري غران ميرسي افيك ان تري غران كور اللي عندها، وجمع فيه داك لو كور، جمع فيه دوك الدراري كامل. برافو 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 وشابو. فريد مشبال، العمر ديالي 23 سنه. انا شاب ديال SOS فيلاج دونفون دار بوعزة. كبرت في SOS فيلاج دونفون دار بوعزة. كبرنا في واحد الدار، كانت عندنا واحد الام، كنا حنا تقريبا شي 9 ديال الخوت. كانت ماما هي اللي كانت مكفله بكل شيء، الماكله ديالنا، ملي كان كيجي عندنا ترونسبور للمدرسه، كانت كتلبسنا في الحوايج ديالنا، كتوجد لنا في الليل ديالنا، كتوجد لنا الحوايج ديالنا اللي غنلبسو، الكوتي ديالنا ديال المدرسه. كان عندي البيت ديالي، الناموسيه ديالي الحمد لله. دوزت احسن طفوله في الفيلاج. كنا كنديروا حتى لي زاكتيفيتي باراسكولير، كنا كنديروا تقريبا في ميركودي ابريميدي كنا كنديروا لي زاكتيفيتي. انا كنت مسجل في نادي ديال الموسيقى، وكنت كنمشي للسبانا ديال الرفق بالحيوان، وكنا كنديروا حتى سامدي سواغ كنا كنديروا سيني كلوب. كنت انا مكلفت انا بسيني كلوب، والحمد لله داز عندي واحد لونفونس زوينه.
كان لو ليو ديالي لي بريفير انا في الفيلاج كانت انا هي الساحه. كنت كنلعب مع الدراري الحمد لله الباسكيت ولا اي حاجه. الحمد لله دازت عندي واحد لونفونس زوينه. الفيلاج كانت كتعلمنا ماما لوطونومي ديالنا. هاد لوطونومي اللي عاوناتني بزاف في الليسي ميليتير. ملي مشيت ليسي ميليتير دوزت فيه 3 زون في الليسي. دوزت فيه احسن بيريود. من مور الليسي كنت جيت قريت هنا في المحمديه. درت لانستيتي سبيسياليزي تكنولوجي ابليكي لوف بي بي تي. لوف بي بي تي الشعبه اللي درت لها هي شعبه الكوميرس. هاد الشعبه الحمد لله اللي خديت الدبلوم ديالها. وفي غاميزيور كنت كندير في الباتيسري في لي فاكونس. كنت كنجي الباتيسري. في الاول بديت في لا باتيسري غير ايد البولونجي. كنت كنعاونو. من بعد الحمد لله طورات العلاقه مع السيده ديال مولات الباتيسري. الحمد لله وليت شاد المحل كله. من مور هاد ليكسبيرونس ديال لا باتيسري عاوني ليديكاتور ديالي دو سويفي اللي كان مكلف بيا. عاوني زاد عاوني في الباركور ديالي. عطاني شحال من نصائح. عطاني وراني كيفاش خاصك تتعامل مع الحياه. من مور هادي الحمد لله جاني الكونكور ديال لاي سي اف. دوزت لونكور دوزت ليكري ودوزت الاورال. نجحت فيهم بجوج. ودابا الحمد لله انا في لاكار ديال المحمديه كوم بروفيسيون الحمد لله اجون كوميرسيال كار والحمد لله. انا اليوم نقدر نقول بلي اسويس فيلاج دونفون ماروك كانت تجربه زوينه في الحياه ديالي الشخصيه والمهنيه. من حيث الطفوله اللي دوزت هنا في الفيلاج اللي خلات لي ذكريات زوينه مع الام ديالي ومع الخوت ديالي. وبار سيت اوكازيون كنبغي نشكر كل شخص عاونني في تطوير العلاقه في تطوير الحياه الشخصيه ديالي واللي خلاني نكون لا بيرسون كو جو سوي aujourd'hui. Alors aujourd'hui, plus qu'hier, avec la crise sanitaire que connaît le monde et notre pays, il est vraiment impératif de savoir se remettre en question pour pouvoir s'adapter à tous les niveaux. Il faut être réactif si on veut que l'association SOS Village d'Enfants continue d'apporter ses soins, son soutien aux enfants et continue d'insérer ces jeunes. Il faut développer un système d'apprentissage en ligne, apprendre aux enfants et jeunes à s'autonomiser beaucoup plus rapidement. Les nouvelles technologies doivent faire partie du quotidien des enfants. Il faut aussi les renforcer en langue pour qu'ils soient prêts à intégrer le monde de demain. À mon sens, pour parvenir à un résultat satisfaisant dans la prise en charge de ces enfants sans soutien familial, il faut que l'ensemble des parties prenantes se penchent sur la situation de ces enfants. Il faut revoir les modalités de prise en charge actuelles et il faut surtout les diversifier. Il faudrait que dans 20 ans, la prise en charge de ces enfants soit totalement désinstitutionnalisée. Pour parvenir à cet objectif, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique. D'abord, d'endiguer les abandons d'enfants, avec un renforcement des familles biologiques. Soutien à la scolarisation, approche genre, lutte contre la pauvreté, mais aussi reconnaître et donner tous leurs droits aux mères seules, pour que leurs enfants aussi aient tous leurs droits. Ces changements ils vont passer obligatoirement par la révision d'un certain nombre de textes de loi concernant la protection des enfants, par exemple la loi sur la kafala. Mais aussi, il faut absolument arriver à mettre en place un cadre juridique pour encadrer le placement des enfants dans les familles d'accueil. En fait, il faut juste mettre en œuvre la politique publique intégrée de protection de l'enfant. Et bien sûr, il faut aussi envisager de donner des subventions pour que les associations puissent subsister. Dans ce nouveau contexte, l'association SOS Village d'Enfants pourrait envisager d'accompagner les enfants pour une prise en charge à plus court terme, en attendant de pouvoir trouver une solution alternative pour leur placement. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'était 20 ans d'un système que nous connaissons parfaitement. Mais pour que cette association puisse continuer à prendre pleinement sa place et sa dimension dans un cadre national, il faut vraiment faire évoluer les prises en charge des enfants sans soutien familial.